औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं इस्लामाबाद, ये वाजिद हैंडीक्राफ्ट है। तो मेरे साथ समंदर खान मौजूद हैं जो कि वाजिद हैंडीक्राफ्ट ज़्यादातर यही चलाते हैं। वेयर हाउस हो चाहे पाकिस्तान में जिस जगह पे भी इनका एग्जीबिशन हो, और ख़ासकर ये व्लॉग कराची वालों के लिए हैं और बहुत जल्द ये कराची पहुंच जाएंगे और सवात का एंटीक फर्नीचर ये कराची पहुंचाएंगे और आप भी उसी जगह आ जाए और वहाँ से आपने लिए फर्नीचर ख़रीदे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। समंदर भाई, क्या पोजीशन है? 200 साल 150 साल के पुराना फर्नीचर हमने यहाँ पे देखा और हमारे नाजरीन भी स्क्रीन के ज़रिए भी देख सकते हैं। और अभी आप लोगों ने यहाँ पे नया फर्नीचर जो पुराने डिज़ाइन पे आप लोग तैयार कर रहे हैं, ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? और इतनी बड़ी तादाद में आपने ये सवात का फर्नीचर पूरी दुनिया में आपने सेल किया और काफ़ी माल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। जी अक्कानी साहब, आपका शुक्रिया कि आप इधर आए और वक्त निकाल लिया। सर, बेसिकली हमको पता है कि ये हमारा स्वाति हैंडमेड फर्नीचर है, तो ये तो हम उधर स्वात में भी कर रहे थे उस टाइम। तो फॉरनर जो है वो आके और उधर से कंटेनर के हिसाब पे हम बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किया है और कर रहे थे। अभी सिचुएशन ये है कि वो कंटेनर का प्राइस किराया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से फॉरनर नहीं आ रहे। तो हमने उधर से शिफ्ट हो के इधर इस्लामाबाद में इधर ये कारखाना भी बना दिया और उसके साथ ये पुराने फर्नीचर भी हमने रखा है, हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड है, और उसके साथ हम नया भी बना रहे हैं। और माशाल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि वो इस एंटीक्स और ये हैंडमेड फर्नीचर को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क और हर इलाके का जो तरक्की और वही है कि वो अपने लोगों की बनाई हुई चीज़ वो इस्तेमाल करके सकाफत है, तो उसमें एक बंदे को फ़ायदा नहीं है, उसमें हज़ारों लोग इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे पास आप देख रहे हैं कि कम से कम इधर 30-35 बंदे इधर काम कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ़ जगहों के स्वाद के मुख्तलिफ़ जगहों के वो इधर वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए आते हैं। तो यही फ़ायदा भी है और लोगों को भी वो हैंडमेड फर्नीचर जो है वो और जगह पे पाकिस्तान में नहीं है, बेशक हमारे स्वाद में ये बनते हैं, तो सारी दुनिया को ये सप्लाई होते हैं। सवात समेत शिमाली इलाके जात में ये सारे होते हैं मेरे ख्याल से, ये जो पुराने फर्नीचर हैं। ठीक है, वो भी होते हैं, लेकिन हमारे स्वाद की जो है ये ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा मशहूर यही है स्वाति एंटीक फर्नीचर। हमने यहाँ पे देखा जो पुराना हैंडमेड का काम है, ये काफ़ी पुराना सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक 150, 200 साल 250 साल पुराना यहाँ हमने ये फर्नीचर देखा है। जी हाँ, ये तो हमारे उधर घरों में पहले ज़माने में ये इस्तेमाल हो रहा था और अभी भी हो रहा है। जब भी वो अपना नया घर बनाते हैं तो वो पुराने पिलर और डोर्स वो हमारा अजी साहब जो है मोहम्मद ज़मीन अजी साहब वो लेते हैं, उसके बदले वो अपना नया घर बनाते हैं। और हम ये जो फॉरनर है या हमारे पाकिस्तान के अपने वो लोग हैं वो पसंद कर लेते हैं, हम उसको फिर भेज देते हैं। अच्छा, ये तो आपका कारखाना है, इसके अलावा आप एग्जीबिशन मुख्तलिफ पाकिस्तान में, अभी इस्लामाबाद में था, मेरे ख्याल से रात को आप लोग आए हैं, तो अभी आप लोगों का प्लानिंग है कराची का, तो कराची में आप कहाँ पे होंगे ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो वहाँ पे आए और आपसे फर्नीचर ख़रीदें? जी हाँ, हम 3 दिन इधर फ्राइडे सैटरडे संडे हम इधर इस्लामाबाद में हमारा एग्जीबिशन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हमने बहुत काम किया। और आप नेक्स्ट जो है हम जा रहे हैं कराची में हसन स्क्वायर एक्सपो सेंटर, उधर हॉल नंबर 5 और 6 में वो मोल्टी फॉर्म की तरफ से फर्नीचर का एग्जीबिशन है। हम इंशाल्लाह 3 दिन उधर कराची में होंगे और उधर भी वो कब होंगे, कोई डेट बताएं? जी हाँ, ये 21, 22, 23। अच्छा, 21, 22, 23 ये कराची में होंगे इंशाल्लाह। ठीक ठीक। अच्छा, इसके साथ आप ये बताएं, आपका यहाँ इस्लामाबाद में कोई शोरूम वगैरह भी आपने रखा है या सवात में कोई शोरूम रखा है? जी हाँ, स्वात में तो हमारा उधर कारखाना है मदियन में, और इस्लामाबाद में हमने शोरूम जो है वो गोल्डा मोड़ फर्नीचर मार्केट
مونسینجی جو ہے اس کے ساتھ ہے. اچھا اسلام آباد میں آپ کا یہاں پہ ہے جی ہاں سیٹ اپ شوروم ہے, اور ادھر یہ سنجانی ٹول پلازے کے ساتھ جو انڈسٹری ایریا ہے اس میں ہمارا کارخانہ ہے. زیادہ لوگ ادھر بھی آتے ہیں. ادھر وہ اپنے سائز کے مطابق جو ان کا سائز ہوتا ہے ان کے مطابق ہم اس کو ڈورز یا کوئی فریم ہو گیا, بیڈ ہو گیا, ان کی چاہت کے مطابق ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں آرڈر پہ. اچھا سمندر بھائی, آپ یہ برتن ہیں, یہ لکڑی کا برتن ہے, میرے خیال سے اس میں نہ تو کوئی کیل لگی ہے اور نہ اس پہ کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے. پرانے زمانے میں میرے خیال سے زیادہ تر یہی برتن استعمال ہوتے تھے. جی یہ صحیح ہے؟ جی. اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ 100 ایئرز اباؤ یہ پرانا ہے, 100 سال پرانا ہے. جی ہاں. اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ پورا درخت کے ایک تنے سے بنا ہوا ہے. اچھا پورا درخت کے تنے سے. یہ ہینڈل یہ جو لگے ہوئے یہ بھی ایک پیس میں ہے ٹوٹل. ٹھیک. اس زمانے میں یہ لوگ استعمال کر رہے تھے دیسی گھی اور دودھ اور اس کے لیے, کیونکہ اس ٹائم سلور اور اسٹیل وغیرہ یہ برتن نہیں تھے تو زیادہ تر یہ ووڈ پارٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہے تھے. اور آج کل لوگ یہ ڈرائنگ روم میں لگا کے اس میں کوئی پودا وہ لگا کے ڈیکوریشن پیس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ایک انٹیک پیس ہے. اچھا یہ آپ نے کب لیے ہیں؟ ابھی تو یہ میرے خیال سے بہت کم ملتے ہوں گے. جی ہم نے یہ تقریباً 10 سال 15 سال پہلے لیے ہوئے. اچھا. لیکن بہت سٹاک میں ہم نے لیا تھا مختلف گھروں سے مختلف جگہوں سے. اور یہ بیسیکلی یہ جو پڑا ہوا ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں سامعین کے لیے کہ یہ ہمارے پاکستان یہ افغانستان میں نورستان ایک جگہ ہے, یہ ادھر سے آئی ہے. یہ اس جگہ یہ سوات کا نہیں ہے. یہ سوات کا نہیں ہے, یہ اس جگہ تو یہ تو افغانستان کا ہے. تو آپ کے ساتھ پاس ایسے برتن ہوں گے جو پاکستان کے ہیں؟ جی جی ہم بالکل, خاص کر سوات کے. جی جی بالکل وہی ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے جانا ہے کراچی, ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ناظرین کراچی جائے, ایکسپو سینٹر 21-22 دسمبر دسمبر کو ایکسپو سینٹر میں آپ ہینڈ میڈ کا فرنیچر وہاں پہ آپ کو ملے گا. اور ہال نمبر 5 پہ, ہال نمبر 5 پہ آپ پہنچ جائے اور وہاں پہ آپ کو سواتی فرنیچر آپ کو بہترین ملے گا اور اچھے ریٹ پہ, ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو ملے گا. 20% آف, 30%, 40%, 30 سے 40% آف ملے گا. جی ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ ایک بہترین آپشن ہے خاص کر کراچی حیدرآباد والوں کو. اور جو سوات کا ہینڈ میڈ فرنیچر ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا. جی ہاں یہی ہے کہ ہمارے وہ پرانے فرنیچر ابھی تھوڑا کم ہو رہا ہے. ہاں ہاں. تو اس کی متبادل ہم نے یہی نیا فرنیچر ہم بنا کے اور وہ پرانا پھلکاری وہ پرانا کام وہ ہم اس پہ لگا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی لیپ ٹاپ کوئی وہ سسٹم نہیں ہے. ہم اس پرانی چیزوں کو دیکھ کے اور وہی ڈیزائن اس پہ ڈال رہے ہیں کہ ہماری جو پرانی یادیں ہیں وہ تازہ ہو جائے. اچھا پرانے یادیں تازہ کریں. تو اس پرانی یادوں سے مجھے یاد آئے یہاں پہ یہ سمندر بھائی آپ اٹھے جی, اس کو پکڑے اور ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. یہ میرے خیال سے پرانے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے اس میں اسی طرح دروازے ہوتے تھے. جی ہاں بالکل. یہ آپ نے وہی ڈیزائن تیار کیا ہے؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ہاتھ سے یہ بنا ہوا ہے. یہ دیکھیے پرانے زمانے میں ایسے ہی دروازے ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ابھی انہوں نے ایک شیشہ رکھا ہوا ہے. یہ زیادہ تر یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کو پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے طور پہ اس کو رکھتے ہیں. دوسرا ہمارے فرنیچر کے 2-3 خصوصیات بھی ہیں. ایک تو یہ پیور ووڈ میں لکڑی میں پیور ووڈ میں کیونکہ ہم شیٹ اور MDF اور اس چیزوں میں کام نہیں کر رہے, ٹوٹل ووڈ میں. دوسرا ہینڈ میڈ فرنیچر اور تیسرا انٹیکس ڈیزائن میں. زبردست. جی اگر راولپنڈی اسلام آباد ٹیکسلا واکنڈ میں اگر کسی کو سواتی ہینڈ میڈ فرنیچر چاہیے ہو تو کنٹیکٹ نمبر اسکرین پہ آئے گا, آپ ان سے بھی واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایزی یہاں پہ پہنچ جائے یا آپ شو روم پہ پہنچ جائے. اگر یہ آن لائن بھی آپ بکنگ کرتے ہیں میرے خیال سے پہنچا دیتے ہیں. جو چیزیں آپ کو چاہیے تو آپ آن لائن بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کریں. لیکن یہ چیئرز ہم نے تھوڑا سائز میں اسمال بنا دیا, ماڈرن لوگ پسند کر رہے ہیں. اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم نے ڈراز بھی لگائی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے ناظرین کو دکھا دیں تو ہمارا دکھائیں گے آ جائے. یہ جو سٹول پڑا ہوا ہے یہ سٹول لوگ ہر جگہ پہ
अपने देखे हुए कि स्टूल कपड़े से बनाते हैं। ठीक। ये जो इस पे लगी हुई है ये कोई कपड़ा नहीं है, ये हैंडमेड किलम। अच्छा, ये भी हैंडमेड है? ये भी हैंडमेड किलम है, ऊन से बनते हैं, मिसाल रग उसको कहते हैं, ये हम उससे बनाते हैं। तो ये भी बहुत लोग ये भी पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ अगर हमारे ये 4 टेबल का सेट है, अगर आप देख लें, आपने हर जगह पे ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको मिसाल अवेलेबल है, लेकिन उस पे ये ऊपर काम जो है ये नहीं होते, वो सिर्फ सिंपल सादा टेबल होता है, लेकिन हमने उसके ऊपर मेहनत करके वो पेंटिंग वगैरह वो किया, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक ठीक। जी हाँ। तो ये है वाजिद हैंडीक्राफ्ट। स्क्रीन के ज़रिए आपको वाजिद हैंडीक्राफ्ट का नंबर आपको मिलेगा। जिन दोस्तों को अगर फर्नीचर की ज़रूरत है और ख़ासकर हैंडमेड फर्नीचर जो कि पुराना फर्नीचर भी है नया भी है, तो आप वाजिद हैंडीक्राफ्ट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये व्लॉग हमने खुसूसी कराची वालों के लिए बनाया है, तो कराची एक्सपो सेंटर जाए और वहाँ पे अपने लिए बेहतरीन फर्नीचर पसंद करें। यकीनन ये आपके और आपकी फैमिली और बेहतरीन खूबसूरत अच्छे घरों के लिए ये तैयार किया गया है। दूसरे प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।